Bismillah walhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapiarkan sana gabi-gabi kapapantagan na kupakailay o di na dimbantay sa isagyang ay live video tanong panintanong ko Allah Ta'ala amang bagyan tanong sumanaw salam alilimtad nabupada rayo-rayo aginawa sa isagyang kaya dunia na ayamala na si kupapako matanong sa alungan na maurin. Yang ay live video tanoy man to na ipagumbong tanoy ni Abitiara ko miyaw na miyan discuss tano pantag si sagyong uto kaya pakarega tano ko kandua ko Koreano sambaya nga paralo na adem kumano to mga tawa si sagyong uta kay aluyatano sang utua kapupas Sudan agyong utua kandua barajuma si Koreano sambay nga paralo sabab sa did na bumiyato na hadis sa Rasulullah na mindua apakaunot niya nun sa mga sahaba niya Koreano kaya pakapasadiran simbayang sa paralo nagyuti sa bapa sa din sa panggalabagsan na niya kang galabag sa yamanan yan na bidaah daban niyang pakasal si ku agama yuti sa bapayap man na dawaw sa bagi na natigira na Ustad Yahya ito natigin imbida nagyang na iman to di nga di ka 3Ds hindi nagyang tigira nakapdaga sa tablig kakurud sa 3Ds, kakurud sa 40Ds, 4 months, malagi dinan membuat tigira na daban yan dalil. Na lagi membuat tigira na gugyang uto akan dua o Koreano sambay nga paralo daban yan Koreano kan yung uto akan dua barajuma Koreano sambay nga paralo daban yan membudalil. Na inubuti tigira na pamana diga di 3Ds diga di mamanga pedisi sa giyang ayamanan yan nakatibli na nayabu niya piya karatakan naging ay andi ni ba na kuan kandua abarajuma Koreano sambay nga paralo na miya pakareg tanop na nan sa post na YouTube pakareg tanop na sa yamanan yan na sa ngaya video live tanong giyangan na kandua abarajuma Koreano sambay nga paralo na diyanan kita kas si kakurod sa 3Ds 40Ds 4 months ino to na kay bida nan sa hukuman bida siran sa hukuman kakagya so kandua o Korean o sambayang aparalo na miyatang katang kadamiyaw na dinakya ko kumasa no mga ulama sa sunatanan na pabila makukum sugalabag sa sunat na wajiba misungkad si ko kito Nabi sallallahu alaihi wasallam kakagya sunat sa kanya galabag sa kanya na sunat na wajib amisungkad si ko kito Nabi sallallahu alaihi wasallam nagyutoy sabab ada din abamiyatoon adalil amarayag amakatuturo sa Rasulullah na mindua abarajuma Koreano sambay nga paralo nagyutoy sabab
ayamana na sadin sanding galebak iman to na di makang galebak sa pimbagu ko agama daban yan to siko agama ayamana niyan na bid'ah ang ananakan dua koreano sambay nga paralo abara juma yung tatigtanwa upakono tano imam so maamum yan mialoy tanop na nanina ko muna ayamanan yan na taman ko madhhab Syafi'i o di na so Imam Syafi'i na inilay tano uba niyan susugun ayamanan yan na di benar uba pedanan sa kapit o ayamanan yan na Imam Syafi'i rahimahullah ang kananakan dua abara juma si koreano sambil nga paralo ay mantop man ay po na daw sabad nakagi ako na giyangaya ako 3 days 40 days 4 months adita no di nga lebakan naman lagi dukun mambuda ba niya dalil nag-YouTube ba bida lagi nga nanakan dua koreano sambil nga paralo nami ako kumudna na ng mga ulama jumhurul ulama langun ulama sa sunatanan nakagi sunat na patot ayamanan yan na sukipagukit na kaon na miukit si ko sunaw Nabi sallallahu alaihi wasallam nakagi ada bamiya to na dalil sa bamindua sunabi sa barajuma na diyan ang kapakay bid'anan yang kalalanan na bid'ah so man suka kuroj sa 3 days 40 days 4 months na kanabanan kukukuma o mga elders, mga ulama, mga elders ko tablig sa sunat. Ando man kapaplagi daw. Oy, amanan niya nagyang ay ka 3 days, ka 40 days, ka 4 months na ayamimbal saya at tartib na sumanga masayik tanu si isagyang ayamanan niya na dawatut tablig. Oy, si ikirananan makapupuon. Ugaid na mismo siran din ang mga masayikh tanu si ko da'watut tablig na dairan karawi kumukum sa sunat so ka 3 days ka 40 days ka 4 months ino to lagi mga ulamanan ang mga masayikh tanu si ko tablig katawaniran o pa makakukumairan so 3 days 40 days 4 months sa sunat nakatawan nila na pengnian siran sa dalil andi dalil yu sakya ko kumanyurun sa sunat uwan naya penariyo bayran na yamanan niya napakawajiba katawan nila no to nagyutoy sa bapa ayabu apian tagan o mga paluklok santano mga masayikh tano si isagyang ngaya da'watut tablig si isagyang kanan akat 3 days, ka 40 days, ka 4 months na tartib bednanan, aturan bednanan. Owa. YouTube pian taganiranon, tartib. Ha? Nagyutoy sabab ay nung adi pakateksa, agi nga iya. Aya buwa pian taganon mga elders tanu, mga ulama, mga masayikh ko tablig na tartib. Agugyang kai amiyaw na din sukya ko kumauno jumhurul ulama sa sunat. Sukan dua koreano sambil nga paralo. Ano man ay di ka pakateksa. O di mabibina sa otak ko lagi duto. Adi niyan di pakateksaan so ayamanan niya naknaubam lagi. Owa. Yuto'y sabab asa din sa mga tawa kukumanian mambuso ka 3 days, ka 40 days, ka 4 months. Sa ayamanan niyan na sunat na kailangan na makabagay sa dalil. Uwan. Baka na hindi pangukom sa sunat, nadab sa amanan yan, nadalil yan. Nagyuto'y sabab, aso mga lokstan o mga elders si sagi ngaya, dakwatut tablig, na dairan ko kuma sa sunat. Epitiro iran na tarte, bilen nyo man, ang akatiro o ikuwan. Mufti Zain al-Abidin, na miya kalalay niya ulama, si sagi ngaya tablig, si kumasan yan. Uwan. Na inisun ad na minisun inisun na gimutay sa mala ulama mambusisa misira si Khalid bin Abdurrahman sa kanya na ulama salafi na miya mga pagsisa nga da'watut tabligh nataman sa miya lambas yan so mga elders
si isagyang tablig. Riyaut yan si Maulana Inamul Hasan, sa kanya ni kapapantagan na Amir. Uway, nariyaut yan si Mufti Zainal Abidin. Ayabudan yan raw na si Maulana Ilyas si Maulana Yusuf. Uway, nagyang ay ulama na inisi yan si kay Mufti Zainal Abidin. Uway, at tigyan na ma ra'iyukum bitartib al-ma'mulu bihi haliyan fi amal ad-da'wah وهو 4 شهور أقل القليل في العمر و40 يوما سنويا و3 أيام شهريا هل هذا لسبب معين؟ تجينا أنتو نailayan niyo kudi kang galbukay manto si sagyang galbuka da'wah askan yan so kasenggay sapatulan o tandayo kawiyaguyag bupat pulugawi kuman saragun gutulugawi kuman saulan baadin asabapanan mapapanto at tigagyan mo ito ulama siya kini Syekh Khalid bin Abdurrahman. Nanto na inismbago ni Mufti Zainal Abidin. Faqala Syekhu hadha litartibi faqat. Pero Syekh Mufti Zainal Abidin giya kaya giya nga ka 3 days ka 40 days ka 4 months na matagbed na ya tartib. Matagbed na ya aturan. Na minisiyan pan kay Syekh Ahmad Lat. Si Syekh Ahmad Lat na babagwaya suka punian siya. Bibiyag pa na ya. Apaloklok sa na sa tablig. Na minisiyan nun. Tigyan na annakum tujibuna al-khuruj fi hadhihi al-jama'a. Annakum tujibuna al-khuruj fi hadhihi al-jama'a wa tujibuna atba'a hadha at-tartib. Batigyan sa kano na pakawawajib niyo so kakhurud si sagyang ya jama'atut tablig nagupakawawajib niyo wakapugunot si sagyang ya mga tartibyan ya manan niya nalagi dagyang utaka 40 days ka 3 days ka 4 months. Anto na inisembagi Syekh Ahmad Lat tigyan na nahnu la naqulu hadha wa man yaqulu tigi Syekh Ahmad Lat kanaw ba miyanan katero kanaw ba miyanan katero iba mi pakawawajiba so ay manan niya na kakhurud si sagyang ya jamaah bukna ba mi panakatero iba mi pakakawajiba so kauno ti si sagyang ya tartib uwan na ba miyanan katero antay di san ditero nakatata niya karereg ay mana na sumangail diestano naknabayran kukukuma saya mana niya na sunat agyang gaya ka 3 days ka 40 days ka 4 months. Nagyutoy sabab pa di ka pa kayo ba nga pakateksa sa kukuman suwaya mana niya na sunat agusumat tagtartib. Uwan. Lenyo man ay mana niya nakuha. Mapi ang mabuso mga ulama salafi nalagid na nan mambu. Nga kaysa na si Ibn Usaymin rahimahullah. Nagyan na adna kuan yan sa kuan anto na iniba sa YouTube. Agi yung utamya kaysa na dim lecture. Na adna tuminindig sa katawa sang utwa audience ayamanan niya na deep lecture niya kay niya Ibn Usaymin, Syekh Ibn Usaymin rahimahullah. Uwan. Sang utwa kaya pasadian ayamanan niya na oras utwa kapamagay sa pakaisa nagpupunubag niya. Na tuminindig yung utay sa audience na ya inisi yan natigyan na Syekh. Siya tigyan niya utadar pa minad na mga tawa ayamanan niya na upakaw masi kung mga walay na pagimbitar nila natigyan sa mga tao sa masjid. Nanauriyan natigyan no kaimbitarera no man sa yamanan niya na masjid na pagimbitar nila natigyan na makakurod sa talugawi, patpulugawi. Nagyan na natigyan sa ik na dabanan pakasal si ikwagama. Nalangwa natigyan no da pakasal yan si ikwagama na invalid. Taman sa inidalilian nagyang utaman ahdasa fi amrina man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Owa. Na tigi Syekh bin Usaymin na naam.
Pamanakuri ka tigyan nagyan na nadalil ka. Natigyan na anto na ikukuma nagyong uto psuanira. Ay manan yan na andi ni ba na gyung uto tigyan na upama na kapagimbitarerang o mga tao sa 3 days, 40 days, 4 months. Owa. Natigi sa Ibn Usaymin na hada tartibiyan. Yan na natigyan na tartibanan. Owa. Tartibanan. Ati-atigyan pamakin nga susumbaga ka. Ha? Tigyan na ammal masyu في دعوة الناس فهذا نبيك صلى الله عليه وسلم كان في أيام موسم الحج يدور الناس في منازلهم ويدعوهم هذه واحدة وهاجر إلى المدينة للدعوة لأن أهل مكة كما هو معروف أذاه أهلها ومنعوه من الدعوة فأمر بالهجرة إلى المدينة لتتم الدعوة إذن هذه ما فيها شيء. Wah. Tigi Ibn Usaymin nagyan na natigyan na kapsunguy ko mga tao sa disiran din dakwatan na mismud natigyan sunabingka fahada nabiyuk mismud natigyan sunabingka sallallahu alaihi wasallam na siya tigyan kung masa hajj na plibitin yan sa mga tao sa ikong mga darpairan wayad'uuhum na dinyan siran mambudi dakwatan. Hadhihi wahida, yan na natigin isaw. Ha? Wahajara ila al-Madinati lid-da'wah. Na tumiyugalim man natigyan so nabisi sa Madina ka para buko da'wah. Kagitigyan aso mga tao sa Makkah na lagid natigyan no katawiron sa bayran din rininga sa nagu inraniran so da'wan yan nagito tigyan ni ay ni sugun wallah na tumugalin si sa Madina karoon yan sempur na aso dakwah. Nasama na natigyan na yan na nga nanadiran ni gal baka na na problema siya. Ito natigyan ni problema mo. Saka nakapunungiran ko mga tao. Kapagimbitariran nun sa kapakasungiran sa masjid. Ito natigyan ni problema mo. Lain yung mana na. Natigiyan man, inisumbato ni Ibn Usaymin, tigiyan na, wa amma tartibuha bi 3 ayamin aw bi 40 yawman aw bi 6 ashhur aw ma ashbaha dhalik fahum yaqulun nahnu la naqul hadhihi sunnah naqul hadhihi tartib wasilatun lil istiqamati fi ad-da'wah wal wasail ma laha hasr. Allahu akbar. Yan naman natigi Ibn Usaymin na tartibian. At 3 gawi, 40 gawi, namulan, o di na sumanga lagi din, fahum yakulun, nagyan na natigian na dinan ditiroon, ayamanan niya, nanganan na lagi din, na 3 gawi, nagyan na nadiran ditiroon, nahnu la naqul hadhi sunnah, na ayaman buat tigian sa kami, na kanaubam yan ng petirwa sa gina na sunnah. Kanaubam yan ng petirwa sa gina na sunnah. So ay tigian na petiro na misan na hadhihi tartib. Giya tigi Ibn Usaymin na tartib. Miya kapagayon. So katiro o mga masay si kudakwa agugi nga yakatiro yakin ni Ibn Usaymin. Ay tigi Ibn Usaymin nakatiro misan na hadhihi tartib. Giya ina tartibiranan. Wasilatul lil istiqamati fi da'wa alalananan sa kaistikamatiran si kudakwa. Wal wasail malaha hasab. Na suwatigyan suwasail na daanan kalimitadwi. Daanan kalimiti. Owa. Nagyan na, nila nyo manan. O pamanami, karayarayag. Agi, yung 3 days, 40 days, 4 months, na matagan ng tartib. Kanaubanan, kukukuma, o mga masaik, si isagi nga tablig, sayamanan yan, nabanan sunat. Owa. Agupo na ka nang kukuma sa sunat, na mata, nakakukumadin sa bid'ah. Owa. Kabanaya dalilya. Dito isabab man na madakla ulama si sa Pilipinas, miya kukumiran mabugi nga ka 3 days, 40 days, kapurman sa bid'ah, kakagi mabuha, ay apapakapuong ko sabad ko mga tabliguan nina, giman na rin na sunataya. Oy, di man mo makakukumsula masayamanan yan na bidatan, ano bagyanan? Apakasusunatan ni wag yung ka 3 days, ka 40 days. Oy, sak na isa na keorya kang tiblig.
Oy, miya kadakdak la may kwintruak na tablig. Oy, nayamanan niya na dinya nitiro na sunatanan. Oy, nanandit mabigyan ka kurong sa sunat na tigang ya. Kaya lagu yun nga, tigang na matanin niya mga to. Pua sunat ni ran, so daban niyang pakasal. Oy, daban niyang pakasal. Alhamdulillah, kaya to kawan tabu na subis so pure. Amitong, ang mga ulama, sisagya nga ya, dawat to tablig. Nayab sa mga lumalawan sa tipu naging nga mga tablig mamanti sa Pilipinas sa kukumunian sa sunata. So mga elder, sisagyang kay ajamaatu dawa wat tablig na dad na sa kataw kirambu banyang kyo komsutridis, kapurtidis, kapurman sa bayanan sunat. Kaya sa gagana pitiruiran na tartib. Wa. Nagiging emrano nagira ko na di manubra. Nagyutoy emanan yan na piakareg tanwan ang katay ay raman pembeluy na dalina. Sangaya kaya pakarega tano sa kabibida o pandua ko oreano sambayang paralo. Kakagida ba niyang pakasal? Nanay ayap man ay raman ku na dalina agi yung nangayamanan yan na 3 4 days. Nagi kaya pakarega tano ron sangaya live tano iman to. Way panitano ko Allah kaya sabutan tano ya. Na tufikan tano niyan sa mapya. Pagilen yan tano subnar na tano kaunutan. Pagilen yan tano so ribat. Nakapananggilan tano. Saya ko buti mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.